Dengar ga? Itu suara perut aku minta keadilan. Perutku bunyi meronta minta makan. Dan saya lapar, mau makan. Udah jam 12 malam. Lebih baik kita makan daripada asam lambung. Makan dulu ya guys. Masih sama makanan tadi siang. Sop ubi. Minum. Ada perkedel sama ada ayam sama lombok terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Jangan. Lagi yang kau dustakan. Gimana hari ini? Kerjaan kalian lancar kah? Habis itu masak kue. Chicken wings guys.